Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari pihak BKM As-Saadah menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Yang pertama terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini, tanggal 14 Safar 1442 Hijriah, bertepatan 8 Agustus 2025. Adapun waktu salat di siang hari ini jam 12.33 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Ustadz Mustafa Ajapar Ridwan SH. Adapun yang bertindak sebagai Bilal dan Muadzin Saudara Abdi Sukron Lubis. Kemudian terkait keadaan keuangan BKM As-Saadah, infak masuk tanggal 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus Rp1.556.000. Adapun infak keluar tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus Rp1.980.000. Kemudian saldo kas terakhir Masjid As-Saadah sampai tanggal 7 Agustus Rp3.727.000. Demikianlah pengumuman ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين.
Sadaqallahul azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زده يا ربي شرفا وكرما ورفعة وبرا وارزقنا كمال المتابعة له باطنا وظاهرا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وافهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap dan berdoalah kita, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini beserta seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib juga berwasiat kepada diri khatib pribadi dan untuk jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan mentaati perintah Allah dan menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah beberapa golongan yang dikhawatirkan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya menjelaskan, qalu wa aktsaru ma yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadzu billah المتهاون بالصلاة والمدمن لشرب الخمر والعاق لوالديه والذي يؤذي المسلمين وكذلك المصرون على الكبائر والموبقات الذين لم يتوبوا إلى الله منها. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang-orang yang melalaikan salat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka yang selalu menyusahkan atau menzalimi orang lain, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tak mau bertobat. Maka dari itu kita uraikan menjadi 5 golongan yang dikhawatirkan akan diperoleh dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, orang yang suka melalaikan salat.
salat merupakan perbuatan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini ditegaskan oleh Rasul, awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Salat 5 waktu khususnya tak boleh kita tinggalkan. Maka prinsip ini juga hendaknya berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, yaitu keluarga kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari ancaman siksa api neraka. Maka siapa yang sering salatnya ditinggalkan, salat fardu terkhususnya, maka dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Golongan yang kedua adalah mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras, mabuk-mabukan. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita yang diriwayatkan dari Imam Muslim, kullu muskirin khamru wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamar, dan semua khamar adalah haram. Para pecandu minuman keras kita sebut dengan pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara yang sedang mabuk. Sering kita mendengar, membaca berita di media sosial bahwa pembunuhan seorang tewas ditikam oleh orang yang dalam keadaan mabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tapi juga penyalahgunaan narkoba, obat-obat bius dan lain sebagainya. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan hukum dengan mengkonsumsi minuman keras, yaitu sama-sama haram. Maka barang siapa yang tidak bisa berhenti untuk mengkonsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, maka dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang ketiga adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua jelas hukumnya haram dan termasuk dosa yang besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam Anas, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kabari qala isyriku billah wa 'uqul walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Rasul menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan membunuh seseorang dan memberikan kesaksian palsu. Maka sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, apalagi kepada seorang ibu, merupakan dosa yang besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia melalui orang tua kita dengan segala jerih payah, resiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada kedua orang tua langsung merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tuanya dan tak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka orang seperti itu, anak seperti itu, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir juga dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang keempat adalah mereka yang suka menzalimi orang lain, terkhusus sesama muslim. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan yang sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memperhitungkan perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibadi ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia kepada manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang kezaliman yang dapat mengakibatkan bangkrutnya kita di akhirat, yaitu seperti mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang kelima adalah mereka yang terus menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tak mau bertobat. Seperti apa? Berzina, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, pecandu narkoba, membunuh dan lain sebagainya. Sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran dalil tentang haramnya berzina ada di Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk-mabukan, berjudi, Quran surah Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhi perbuatan itu. Dalil tentang haramnya memakan harta yang bukan hak kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa yang selalu melakukan dosa-dosa tersebut tanpa bisa diingatkan oleh siapapun untuk bertaubat, maka orang-orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjauhi dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan hidup kita selalu dibimbing dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menggugah, mengupgrade semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan semua peluang dan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وادم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك
وأشرف أفضل كأسعد العراب والعجم والإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Safnya diluruskan dan dirapikan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله 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 سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله 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 الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور الأبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.